السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا في فيديو جديد. في هذا الفيديو سنقوم بتصحيح سلسلة من التمارين خاصة بدرس la masse et le poids زائد l'équilibre d'un objet soumis à deux forces. دون أن نطيل نمر إلى التمرين رقم 1. كتذكير، هذه السلسلة موجهة لتلاميذ السنة الثالثة إعدادي مسار دولي. Donc exercice 1. Hier soir j'ai fait un rêve. J'étais sur une autre planète et j'ai réalisé l'expérience suivante. J'ai mesuré le poids d'un paquet de bonbons de masse 200 grammes. Donc هنا في l'exercice كيقولوا لنا بأن la personne دار une rêve، واحد الحلم، وفي الحلم دار واحد l'expérience. Donc شنو هي l'expérience؟ donc خدا une paquet de bonbons، la masse ديالها هي 200 غرام، وعبر avec un dynamomètre عبر le poids. donc عبر le poids ديال الباكي دو بونبون. très bien. donc شحال لقينا او شحال لقى هاد لا بيرسون في لو ريف؟ لقى 1,8 نيوتن. donc la première question: sur quelle planète étais-je dans mon rêve؟ donc شنو هي لا بلانيت اللي كانت فيها لا بيرسون ديالنا؟ donc les données on donne. donc عندنا لي بلانيت بوسيبل اللي هما لا تير، ساتورن، اكسيتيرا. وشنو عطاونا معاهم؟ عطاونا واحد لا بروبريتي اللي كتميز ان اندروا اللي هي لانتونسيتي دو بيزونتور. دونك عطاونا لانتونسيتي دو بيزونتور دو شاك بلانيت. دونك من هاد لي دوني اللي عندنا ومن لي دوني اللي كاينين في لي نونسي ديال ليكزارسيس، الفكره اللي كتبان منطقيه هي اننا نقلبوا على جي ou bien l'intensité de pesanteur ديال داك لوندروا اللي كان فيها لا بيرسون. ولا عرفنا الجي دونك غادي نعرفوا لوندروا تو سامبلومون. هذا هو لو ريزونمون اللي غنمشيو بيه ان شاء الله. دونك العلاقه اللي فيها الجي اللي تعلمنا في الدرس دونك هي بي ايغال ام فوا جي. دونك العلاقه كتبدا بي سي كوا؟ سي لانتونسيتي دو بيزونتور. دونك هذه العلاقه الاساسيه كما كتكون في الدرس، مي حنا هنا ما بغيناش نحسبوا بي، اون فو كالكولي جي. دونك من هاد العلاقة كنستنتجو بأن جي اي ايغال بي سور ام. دونك تيقول لنا هاد العلاقة باش نحسبو جي on doit avoir P l'intensité de poids ديال l'objet و la masse de l'objet. هاد لي دوني كاملين عندنا، ها هي l'intensité de poids وها هي la masse. دونك نعوضو ونديرو الكالكول. دونك بالنسبة ل P هي 1.8 نيوتن ou M c'est combien? C'est 200 grammes. Mais attention, on doit pas faire la division tout de suite, mais خاصنا نحولو هاد la masse en kilogrammes. Pourquoi? parce que كما كنشوفو في الجدول هنا عندنا l'intensité de pesanteur en newton par kilogramme ou bien en newton fois kilogramme moins 1، c'est la même chose. donc شنو خاصنا نديرو لهاد la masse؟ نحولوها لكيلوغرام. donc اللي ما كيعرفش يحول من الغرام لكيلوغرام tout simplement كنقسمو على 1000 ou bien on utilise le tableau. donc أنا je vais diviser par 1000. donc شنو غيولي عندي؟ 1.8 sur 0,2 donc 0,2 كيلوغرام. دابا يمكن لي ندير la division. je vais prendre le calculatrice. donc 1,8 sur 2.0 ça nous donne 9. donc égal à 9. donc 9 quoi? 9 newtons par kilogramme. donc si on regarde le tableau, donc عندنا la Terre l'intensité de pesanteur هي 9,81, Saturne 9,05, Jupiter 22,9 etc etc. donc la valeur اللي كتبان لينا قريبه بزاف هي هذه 9,05. donc 9 c'est à peu près 9,05. donc la planète اللي كانت فيها لا بيرسون ديالنا هي donc la planète en question هي ساتيرن. donc ساتيرن لأن الجي اللي خرجت لينا هي الجي ديال ساتيرن، وكما كنعرفوا بأن الجي سي une propriété ديال un endroit donné. on passe à l'exercice numéro 2. exercice 2 dit: on considère un corps S de masse 500 grammes. donc le corps ديالنا هو هذا le corps S accroché à l'extrémité d'un fil. donc عندنا un corps وعلقناه في واحد le fil.
le corps S est en équilibre. هاد المعلومة ربما نحتاجوها من بعد. Donc l'objet ديالنا elle est en équilibre. Première question, donnez le bilan des forces exercées sur le corps. Donc on doit définir ou bien déterminer les forces appliquées sur le corps. Donc عندنا جوج. عندنا واحد la force كيديرها le fil ou l'autre force كيديرها la terre. Donc on doit écrire on va écrire les forces. Donc عندنا la force appliquée. Donc force appliquée ou bien exercée par donc la force appliquée par le fil sur donc le fil sur quoi? Sur le solide ou bien le corps, le solide S. Le deuxième force ou bien la deuxième force, c'est la force exercée par la terre. Donc on peut écrire la force exercée par la terre, mais on peut aussi écrire de façon simple le poids كما تعلمنا في الدرس. Donc le poids du corps ou bien poids du solide S. Donc هذا هو le relevé des forces ou bien le bilan des forces. Deuxième question, donner les caractéristiques du poids. Donc بغاونا نعطيو les caractéristiques. ملي كنسمعو caractéristiques عندنا 4 caractéristiques اللي هما le point d'application. Donc أي force كيكون عندها هاد les caractéristiques. أول وحدة هي le point d'application. الثانية la droite d'action. المميزة الثالثة ou bien la caractéristique la troisième caractéristique هي le sens. وأخيرا l'intensité ديال la force, intensité. Donc أي force يكون عندها 4 caractéristiques. دابا نجي نجبدو هاد les caractéristiques. Je vais prendre une couleur distincte. Donc نعاود نذكر la force اللي كندرسو هي la force exercée par la terre ou bien le poids. بالنسبة le point d'application puisque هاد la force c'est une force à distance, le point d'application غتكون فين؟ داخل في l'objet. Donc un point au milieu de l'objet اللي كنسميوها le centre de masse ou bien centre de gravité. On va le symboliser avec la lettre G. Donc في الجواب شنو غنكتب؟ غنكتب le point G. C'est simplement la droite d'action. La droite d'action c'est une droite. بالنسبة لهاد الحالة ديالنا باش نعرفو هاد الدروات كي دايرة كنشوفو لا فورس لو travail de la force كيفاش داير. Donc la force اللي كدير la terre et c'est une force اللي كتجر l'objet vers le centre de la terre. Donc c'est une force اللي هي verticale. Ou bien le travail ديالها elle est verticale. Donc la droite elle est verticale. Donc نكتبو la droite verticale. وبالضبط la droite verticale passant par G. Passant par G. Troisième caractéristique, sens. بالنسبة le sens la même chose كنشوفو la force شنو كتحاول دير. Donc la force كتجر l'objet vers le bas. Donc le sens غيكون هو vers le bas. On dit vers le bas ou bien du G vers le bas ou bien du haut vers le bas. كاع هاد الأجوبة ممكنة. Quatrièmement, l'intensité. بالنسبة l'intensité du poids soit كيعطيوها لنا soit on le mesure soit on le calcule. في هاد الحالة هادي on va le calculer. Pourquoi? Parce que عندنا باش نحسبوها عندنا l'intensité de pesanteur وعندنا aussi la masse. Donc شنو هي العلاقة اللي كنستعملو؟ P égale M fois G. M c'est combien? C'est 500 grammes ولكن غنحولها لكيلوغرام divisé par 1000 كتعطينا 0,5 kilogramme. Donc on va écrire 0,5 et G c'est combien? C'est 10. Donc 0,5 fois 10 c'est 5 newtons. Donc هذا هو السؤال رقم 2. نمشيو للسؤال رقم 3. On déduire les caractéristiques de la force F exercée par le fil sur le corps S. Donc de la même façon on va déterminer les caractéristiques. كما عرفنا عندنا 4 caractéristiques. غادي نسرع الفيديو باش ما نربحو الوقت. دونك الان يمكن لنا نكملو من بعد ما كتبت لي 4 caractéristiques ديال une force. دونك لا فورس اللي كندرسو في هذه الحاله هي لا فورس exercée par le fil.
Donc la force exercée par le fil, le point d'application ديالها. هاد la force هادي c'est une force de contact. Le contact كاين في هاد البلاصة فين كيتقايس le fil مع le corps S. Donc on va l'appeler هاد النقطة on va l'appeler M. Donc il y a le point d'application. Donc le point M. La droite d'action, c'est la même chose qu'un chauffe la force. Comment il travaille? Il travaille suivant une droite verticale. Donc la force de la terre, elle travaille de façon verticale mais vers le bas. L'autre travaille de la même façon mais vers le haut. Donc la droite d'action, la même droite ou bien la droite verticale. Passons par G, bien passons par M. Le sens, غادي نشوفوا la force comment elle travaille عاود مرة أخرى. Donc la force اللي كيدير الخيط كيجر الجسم vers le haut باش ما يطيحش vers le bas à cause du poids. Donc le sens c'est vers le haut. بالنسبة للسونس إلى droite d'action قلنا كنشوفو لو ترافاي ديال لا فورس كي دايرة. أخيرا لانتونسيتي، بالنسبة للانتونسيتي هنايا on va appliquer واحد لا لوا قريناها في الدرس اللي هي لا لوا ديكيليبر أو بيان مي كيكون عندنا ان اوبجي اون اكيليبر اي سي لو كا في هاد التمرين هذا كيما قالوا لنا في الأول لوبجي ديالنا إلي اون اكيليبر. دونك ملي تيكون عندنا ان اوبجي اون اكيليبر تيكونوا محققين واحد 3 ديال الشروط اللي هما لي دو فورس. أعيد مرة أخرى تيكون لوبجي اون اكيليبر سومي ا دو فورس حيت كاين دوطخ كا مي سومي ا دو فورس. دونك هذيك لي دو فورس كيكون عندهم لا ميم دروات داكسيون دي سونس اوبوزي. والحاجة اللي كتهمنا حنايا هي la même intensité puisque le poids l'intensité ديالو هي 5 نيوتن حتى هاد لا فورس غتكون l'intensité ديالها هي 5 نيوتن. Donc on va écrire 5 newtons. On va justifier entre parenthèses. On va dire tout simplement car l'objet est en équilibre. L'objet d'Iana, elle est en équilibre, tout simplement. Très bien. On passe à l'exercice. Alors la question numéro 4. Représenter les deux forces avec l'échelle de Newton pour chaque, ou bien 2 newtons, on va la représenter avec 1 cm. Très bien. Donc les deux forces d'Iana, l'intensité d'Iana est 5 newtons. On va commencer avec le poids. Donc le poids, le point d'application est G. Donc on va dessiner une flèche vers le bas. Donc une flèche vers le bas. الطول ديالها شحال غيكون puisque عندنا 5 نيوتن وحنا كل 2 نيوتن on va la représenter par 1 cm. donc غيكون عندنا ان فلاش فيه شحال فيه 2.5. donc 2 سنتيم هي 4 نيوتن و 0.5 هي 1 نيوتن. ça veut dire 2.5 سنتيم. donc هذه سي بي. بالنسبه لا فورس الاخرى نفس الشيء غادي نرسمو السهم الطول ديالو شحال 2.5 2.5 سنتيمتر. غنسميو لا فورس اف كما دارو هما. بالنسبه لي انا ما استعملتش هنايا القياسات من غنكونوا كنرسمو في الورقه بطبيعه الحال غادي نحترموا القياسات. اذا on passe à l'exercice numéro 3. exercice 3 dit on considère un corps C en équilibre. donc مره اخرى في هذا l'exercice خصنا نركزوا على هاد القضيه ديال ان الجسم en équilibre. donc sur un plan horizontal comme le montre la figure. donc عندنا un livre هاد المره هو لو كور ديالنا sur un plan horizontal اللي هي la table. le corps C a une masse de 2 kg ondan G égale 9,88. donc très bien. exercice ou bien question 1. faire l'inventaire des forces. l'objet ديالنا هنا est soumis à deux forces. l'oula exercée par la table. donc on va écrire la force exercée ou bien appliquée par la table sur le livre ou bien l'objet. la force tania exercée par la terre ou bien on dit le poids du livre. donc le poids est la force exercée par la terre sur l'objet.
Donc هذا هو le bilan des forces ou bien l'inventaire des forces. ثانيا donner les caractéristiques du poids. Donc بالنسبة les caractéristiques comme on fait toujours. Donc كنكتبوا les caractéristiques كاينين 4 caractéristiques اللي هما point d'application. Je vais accélérer le vidéo باش ما نطولش عليكم. Après غادي نرجعوا باش نكملوا. الان يمكن لنا نكملوا من بعد ما كتبت لي 4 كاركتيرستيك. دابا اجي نحدوا هاد لي 4 كاركتيرستيك. اول حاجه هي لو بوين دابليكاسيون. لا فورس اللي كندرسو سي لو بوا، وكما كنعرفوا لو بوا سي اون فورس ا ديستانس. لو بوين دابليكاسيون كتكون au milieu de l'objet. Donc كتكون هي لو سونتر دو ماس. on va l'appeler G كما مولفين. donc c'est le point G. ماشي ضروري نديرو G mais c'est une convention اللي معروف ان الا كنا كندرسو لو بوا كنديرو G. la droite d'action c'est la droite verticale. ديما ملي كندرسو le poids كتكون la droite d'action verticale parce que la force كتخدم هكا كتخدم de façon verticale. donc droite ou bien la droite verticale passons par G. ثانيا le sens كما شفنا في التمرين السابق. le sens c'est vers le bas. l'intensité قلنا on peut le calculer avec la relation P égale M fois G. donc هاد l'exercice كيشبه بزاف l'exercice اللي فات. اذا 2 كيلوغرام هنا ما غنحولوش لان ديجا عندنا الكيلوغرام و l'intensité de pesanteur هي 9,80. donc tu calcules fait. je vais prendre le calcul. donc عندنا 2 fois 9,8 ça nous donne 19,6. donc 19,6 combien newton. troisièmement on déduit l'intensité de la force R exercée par le plan. donc كما شفنا l'objet ديالنا est soumis à deux forces. وحده كيديرها لو بوا وحده كديرها الاخرى كديرها لا طابل. والوبجي ديالنا الي اون ايكيليبر. دونك كما تعلمنا كاين واحد لا لوا كتقول لنا الا كان لوبجي اون ايكيليبر. دونك لو ليفر اي effectivement اون ايكيليبر حيت قالوها لنا. دونك لو ليفر اي اون ايكيليبر. دونك هادوك لي دو فورس غيكون عندهم شنو؟ غيكون عندهم لا ميم انتنسيتي. donc l'intensité pardon. ok donc l'intensité de la force R. la force R هي la force exercée par la table. غتكون شنو؟ غتكون لا ميم انتنسيتي ديال لو بوا. غتكون ça veut dire 19,6 newton. très bien. quatrièmement représenter les deux forces en considérant que 5 newton هي 1 centime. دونك بالنسبه لهاد لا كيسيون هادي تقريبا بحال لا كيسيون اللي كانت في التمرين السابق. donc on va représenter les deux forces. la force اللي كيدير لو بوا غتكون vers le bas والطول ديال السهم على حساب السلم. دونك عندنا 19,6 تقريبا 20 نيوتن. كل 5 نيوتن غنمثلوها بسنتيم. دونك عندنا تقريبا 4 سنتيم. انا ما غاديش نستعمل السلم بطبيعه الحال pour gagner du temps. وانتم يمكن لكم تستعملوا السلم ملي يكون عندكم الدفتر والمسطره. دونك يمكن لكم تستعملوا ديك الساعه السلم. بالنسبه لا فورس الثانيه غتبدا من هنايا. لو بوين اللي كاينه اونتر لو ليفر اي لا طابل غتكون فيغ لو هو وغيكون الطول ديال السهم شحال؟ 4 سنتيم. دونك بحال السهم السابق. دونك هذا هو التمرين الثالث. اون باس ا ليكزارسيس نيميرو 4 بسرعه. 4 dit le télescope spatial Hubble
S a permis de faire d'importantes découvertes en astronomie. Donc, le télescope ديالنا Hubble. Il se déplace autour de la Terre sur une orbite circulaire à une altitude constante h égale à 600 km. Donc, هذه المسافة تقريبا هي 600 km. Sa masse هي 12 tonnes, ça veut dire 12 000 كيلوغرام. كيفاش درنا ليها؟ دونك ضربناها في 1000 tout simplement. عندنا دي دوني وحدين اخرين. عندنا لو غايون ديال لا تير هو شحال؟ هو 6380 كيلومتر. دونك الا شفتو الشكل هنا il est exagéré. علاش؟ حيت كتشوفوا هنا المسافة ديال او لو غايون دو لا تير مقارنة مع المسافة كيما هنا في الشكل. دونك كاين فرق كبير، مي في الشكل هنا العكس هو اللي باين. ما نديرش على الشكل بزاف. دونك هاد المسافة اللي كاينة ما بين لا تير اي لو تيليسكوب هي 600 كيلومتر alors que le rayon هو 6000. دونك لي دوني الاخرين اللي عندنا لانتونسيتي دو بيزونتور، وعندنا واحد العلاقة هذه اللي كتقول لنا لانتونسيتي دو بيزونتور à une altitude h هي G0. G0 c'est quoi? C'est l'intensité de pesanteur à la surface de la Terre. كما تعلمنا في الدرس l'intensité de pesanteur كتعلق بالمكان. هنا عطاونا l'intensité de pesanteur في جوج البلايص. عطاونا sur Terre اللي سماوها G0. حنا كنمولفين كنسميوها غير G فقط. Mais pour le distinguer à une autre intensité de pesanteur سماوها G0. هذه G0 sur la Terre على سطح الأرض. باقي ما خرجناش من سطح الأرض. مين كنمشيو لواحد الارتفاع h l'intensité de pesanteur كتحسب بهاد العلاقة هادي. و r est le rayon ديال la Terre و h هي داك الارتفاع اللي حنا عليه. tout simplement. On commence. Question 1, calculer P0. Donc بغينا نحسبو P0. P0 c'est quoi? C'est l'intensité de pesanteur ou bien l'intensité du poids de Hubble quand elle est posée à la surface de la Terre. Donc le télescope ملي تيكون sur Terre يعني باقي ما طلعناش à une altitude h. Une altitude h. Donc بغينا نحسبو P0. دونك كيما كنعرفو باش كنحسبو P كنستعملو واحد العلاقة اللي هي M fois G. دونك العلاقة ديالنا غتكون P0 égale M fois G. Puisque حنا sur Terre on va mettre G0. Donc je vais prendre l'orange كيبان احسن جو بونس. دونك هذه هي العلاقة اللي غنستعملو. اجي نطبقوها. بالنسبة للام قلنا هي لا ماس هي 12000. دونك عندنا 12000 كيلوغرام. On va travailler avec le kilogramme. بالنسبة للجي0 عندنا هي 9,8 نيوتن par kilogramme. Donc tu calcules fait. Donc 12000 fois 9,8, ça nous donne 117 600 quoi? Newton. Donc هذه هي l'intensité de pesanteur sur Terre ديال le télescope. Après calculer pH يعني le poids ديال ou bien l'intensité du poids de Hubble quand il se trouve sur une orbite à une altitude h. Donc le télescope ملي غادي يولي في واحد الارتفاع h ماشي 600 مي هنا غادي نخدمو دو فاسون جينيرال. بغينا نحسبو P. دونك كيما كنعرفو عندنا علاقة وحدة اللي كتمكننا من حساب l'intensité du poids اللي هي P égale M fois G. دونك نفس العلاقة غنستعملو مي h هنا مي باردون G هنا غتكون GH. On sait aussi que GH, on peut l'écrire d'une autre façon. Donc كتولي عندنا شنو M هنا elle est invariante لأن M ما كتعلقش بالendroit. donc كتولي عندنا M fois G0 fois R sur R plus H. هاد le tout elle est au carré. donc حنا كتبنا العلاقة. non قالنا calculer pH.
mais tu connais l'altitude H, elle est donnée. On va pas travailler en général, mais on va raisonner على هذا الارتفاع H. Donc خصنا نكملوا الحساب. إذا كاع المعطيات عندنا بالنسبة للام هي قلنا هي 12000 فوا جي زيرو. دونك عندنا 12000 فوا جي زيرو. ممكن ناخدو هاد لا فالور باش ما نديروش هاد لا ملتيبليكاسيون، مي سي با غراف، غادي نعاود نكتبها فوا 9,8 فوا entre parenthèses. بالنسبة ل R هي شحال؟ دونك R سي لو رايون دو لا تير، قلنا هي 6380 6380 sur 6380 plus H قلنا هي 600. هاد لو تو إلي أو كاري. دونك إلا حسبنا شحال غنلقاو بالنسبة لهاد 2000 فوا 9 قلنا هي ديجا هي 117,600 نيوتن فوا هاد لو كوسيون هذا أو كاري. دونك جو في فير لي كالكول. دونك عندنا 6380 sur لتحت عندنا 6600 بلس 300 هي 6900. دونك 6980 ça nous donne la valeur هذه. On va le mettre au carré et on va le multiplier avec 117,600. Tu calcules faire غنلقاو 98.25. non غنلقاو 98,251. دونك 98 شنو كاين 98. دونك الخارج هو 98,000 و 251. دونك نيوتن. داكشي اللي ابخي الفيرغول ما غاديش نكتبو بور سامبليفي. دونك عندنا 98,000 ملي كنكونوا ان التيتود اش اللي كيساوي 600 كيلومتر كتولي لانتونسيتي بهاد لا فالور. دونك كونكلور. دونك ماذا نستنتج؟ on voit clairement que ملي كنكونوا سور تير كتكون عندنا 117,600 وملي كنوليو في الارتفاع ديال 600 كتولي لا فالور 98. دونك شنو كنلاحظوا؟ لانتونسيتي غادا كتنقص. دونك تو سامبلومون on observe que bien on conclut que l'intensité diminue avec l'altitude. Donc l'altitude. Très bien. Quatrièmement, représenter PH, le poids de Abel à l'altitude H. Donc, on va dire la représentation ou une échelle convenable. Donc, la valeur كتبان لنا شي شويه كبيره. دونك كيس كون فا فير غادي نعتبروا بان هاد لا فالور كامله اللي هي 98,251 غادي نمثلوها بسنتيم ونهنيو راسنا. دونك جو في بروندر لا غوم. غادي نحيد شي شويه جو في فير un peu d'espace et on va dessiner هاد l'intensité. دونك غادي ننطلقوا من شي نقطه هنا كاينه لداخل اللي هي لو بوين لو سونتر دو غرافيتي وغتكون لا فورس vers le centre de la Terre. C'est parce que c'est comme ça que la force كتخدم. Donc la force اللي كدير la Terre كتجر l'objet vers son centre. Donc كتكون هذه هي la représentation. C'est ça P. On va écrire إلا بغينا نكتبو l'échelle on va écrire quoi 98,251 98,251 غنعتبروها هي شحال 1 سنتيم pour simplifier وصافي. On passe. À quelle hauteur H doit se trouver Abel pour que PH égale P0 sur 4. قال لك اش من ارتفاع خاص نكونوا فيه باش تكون عندنا PH égale P0 sur H. Donc on sait que GH. Donc ننطلق من هذه العلاقة هذه. Donc PH c'est quoi? PH c'est GH. Ça veut dire l'intensité à une altitude H fois M, ou bien M fois GH.
ou P0 c'est quoi? P0 c'est M fois G0 donc sur 4. دونك هاد العلاقة كتبناها بطريقة أخرى. هاد العلاقة هادي أيضا تكافئ ماذا؟ دونك إلا حيدنا M هنا لسامبليفينا غتولي عندنا GH إيكال G0 sur 4. دونك هادشي فاش غينفعنا باسكو هاد الجي هادي جي اش فيها هاديك الاش ديالنا اللي كنقلبوا عليها. دونك حنا بغينا نعرفوا الاش اللي غتكون فيها هاد لا فالور صحيحه. دونك انطلقنا من هاد لا فالور وغنقلبوا على هاد اش شحال غتساوي. دونك اون سي كو جي اش شنو كتساوي جي 0 فوا ار sur r plus h le tout au carré. Donc on va écrire ça. Donc on a g0 fois r sur r plus h le tout au carré. Donc هادشي شنو غيساوي g0 sur 4. إلا درنا عاوتاني un peu de simplification غنحيدو g0 من هنايا ومن هنايا وغتبقى عندنا r sur r plus h au carré égale à 1 sur 4. عاوتاني إلا درنا الغاسين on va avoir r sur r plus h égale à quoi? 1 sur 4. ولكن كملنا la simplification on va avoir r دونك غادي نديو 4 هنايا للطرف الآخر ونديو هاد r plus h للطرف هذا غتولي عندنا 4r égale باردون هنايا غتكون عندنا 2 حيت غنديرو الغاسين هنا وهنايا. هنا غيمشي لو كاري وهنا غترجع 1 sur 2. دونك غادي تولي عندنا هنايا شنو؟ دونك هنايا 2 دونك هنايا 2r égale à r plus h وأخيرا h égale à r. دونك هذا هو لا كونديسيون باش يكون عندنا داكشي اللي بغينا اللي هي هاد العلاقة هادي. دونك خاص يكون عندنا h égale à r. Donc هذا هو l'exercice numéro 3 pardon 4. L'exercice numéro 5 je vais pas le faire parce que le vidéo il est déjà ولا طويل بزاف. دونك شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى فيديو مقبل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.